বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর। এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস। থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। हाई केबेंगनाय बदल सीपीआईएम नि नगो कतर सबाय मुंग तुबुखा हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव स्रां साला हाई कमला सागर आमसायो सीपीआईएम ते कांग्रेस बदल याकारै 938 फैमिली नि 3585 बदल श्रमखा बीजेपी बदल नि बाना याफरै बरंनो लामजा सगैना हारका हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव ते हास्टे बीजेपी बदल नि आसुकफां डॉक्टर मानिक साहा साब्रुम ते कोयला शहरनि कमला सागर हाई केबेंगनाय बदल सीपीआईएम नि नगो कतर सबाय मुंग तुबुखा हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव आ सालो कमला सागर मंडलनि साक्थार मुंबाय कमला सागर बुयार माथा थंनखलावो लुआजि जाखा कायसा लुकुथुम पान्डावा हाई कमला सागर आमसाइनि सीपीआईएम ते कांग्रेस बदल याकारै 938 फैमिली 3585 भोटार श्रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफरै बरनो लामजाक सगैना हारका हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव ते हास्टे बीजेपी बदलनि आसुकफां डॉक्टर मानिक साहा पान्डाव कक साना थांगै हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव साका लाइ थांनाय बिसि थामसिबा जराव याकसि बदलनि हाफांगो बीजेपी न खबै केबांनाय बदलनि गोबांमा आदं रक बाहायके बुथार जाखा अबनतयै सावै खोना रोखा मंत्री अकरा কি দিছে কিচ্ছু তো পাইছি না। আমি সবারই জিজ্ঞাসা করি হাত তুলে দেব, কিষাণ সম্মান নিধি পেয়েছি, 1000 টাকা পেয়েছি, প্যাকেট পেয়েছি, রাস্তায় পেয়েছি, ঘর পেয়েছি। এখানে ঘরের সেকশন কার এসে হাত তুলুন তো এবার নতুন করে ঘরের সেকশন দেখুন, বড় মাত্রায় ঘরের সেকশন হয়েছে। এখানে 3000 ভোটার সিপিএম পার্টি থেকে এসে আমি এই ময়দান থেকে পুরো কমলা সাগরবাসীকে বলবো, সিপিএম করে আর লাভ নেই বন্ধু, সিপিএম আর কোনোদিন আসবে না। এই ক্যাডাররা স্বপ্ন দেখে যে সিপিএম আসবে, সিপিএম কোনোদিন আসবে না। আগামী 23-এর নির্বাচনে একটিও সিট পাবে না, তার ব্যবস্থা জনতা করে নিয়েছে। জনতা যে সরকার তৈরি করেছে, আগে এক দলের সরকার ছিল, এক ব্যক্তির সরকার ছিল, ক্যাডারের সরকার ছিল। এখন যে সরকার, সেটা 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার বন্ধু। আমি আশা করি আমার সমস্ত কার্যকর্তারা সেই দিশাতে কাজ করবে। बदल सलाइमानि पान्डावा हास्टेनि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव ते हास्टे बीजेपी बदलनि आसुकफां डॉक्टर मानिक साहानो कारिबो मानजाखा हास्टे बीजेपी ना आसुकफां याकसु राजीव भट्टाचार्य ते सिपाहीजला हांखोनि चेयरपारसन सुप्रिया दास दत्त आकसं आ सालो लुकुथुम पान्डावा बीजेपी बदलनि आदं रंनि मानजांमनि मकलक लाइथथक विशालगढ़नि सिमे आशिषनि ककथुम सिनि खरां।